नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। 21 जुलाई 2024 आषाढ़ मास जहाँ को आमे माने कहिबा कि आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा बा व्यास पूर्णिमा एही 21 जुलाई दिन पड़ुची एवं दर्शक बंधु एही पूर्णिमा दिनटी प्रत्येक व्यक्तिंकर जीवन रे गोटे नुआ परिवर्तन आनी थाए जदि सेही व्यक्ति विशेष माने एही सातटी काम करि देथांती। जीवन रे जदि आपण बहुत किछि आशा करिजंती से सब पाई पारु नाहंती किंबा आपण माने पाइबा पई चाहुचंती नुआ कार्यटी प्रयास करूचंती तेबे एही गुरु पूर्णिमा दिन जदि आपण माने एही सातटी काम करि दियंती आपणकर अटकी जाइथिबा काम निश्चय होई जिवो। जदि मनरे किछि द्विधा अछि मनरे किछि आपण अधा अधूरा करिया पई चाहुचंती तेबे सेही अधा अधूरा स्वप्न को आपण माने पूरा करि परिबे। जीवन रे आपण केते भी टंका उपार्जन करंतु ना काहेकि जदि आम गुरुंकर आशीर्वाद आम उपरि नथिबो तेबे आमे केबे मध्य उन्नति आड़को जाई परिबा नाही। बापा माँ आमको जी पाठ पढ़िचंती सेही गुरु किंबा जे भगवान को आमे आमर गुरु बोली भाविजे सेथि निमंते सेमानंक निमंते एही गुरु पूर्णिमा दिन प्रत्येक व्यक्ति विशेष माननको सेतिकी समर्पण हेबा दरकार, किछि काम करिबा दरकार एवं किछि मानिबा दरकार। गुरुंकर आशीर्वाद बिना सबु अधूरे रहिताए। जदि किछि आपण माने पाइबा पई चाहुचंती तेबे गुरुंकर आशीर्वाद नै गोटे कार्यटी करंतु देखिबे आपनक जीवन रे सब किछि सुंदर होई जिवो। मु आज आपण मानको सेही सातटी जिनिस विषय रे बताइबी केउ सातटी कार्य आपण करिबा द्वारा एही गुरु पूर्णिमा दिन आपनकर भाग्य बदली जिवो। हां दर्शक बंधु जेपरि बापा मांकर आशीर्वाद थिले पिलाटीर बहुत उन्नति होइथाय। भगवान जहार मथारे हाथ रखि दिथांती ताहार केही मर्दे किछि करि पारि न थाए सेही परि जदि गुरुंकर आशीर्वाद आम उपरे रहिबो आमे बहुत किछि आशा हमर पूर्ण होई परिबो। जेपरि नवग्रहंक भितरे गुरु होउचंती बृहस्पति। जेउ व्यक्ति विशेषकर जातकर बृहस्पति स्ट्रंग थाए से जीवन रे बहुत उन्नति करि थाए। गुरुंकर आशीर्वाद निश्चय महत्व अछि। चलंतु सेही सातटी कार्य आज आपण मानको बताइबी। ता आगरु मो दर्शक मानको अनुरोध जे वीडियो को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। जेउ माने मो चैनल नुआ सुचंती सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु जादरे कि मो चैनल माध्यम रे आसुथिबा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपनक पाखरे जल्दी पहुंची परिबो एवं एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु जाद्वारा अन्य माने मध्य एही गुरु पूर्णिमा दिन से माने निज गुरुंक निमंते एतिकी काम तो निश्चय करि परिबे। निज जीवन रे सुख समृद्धि उन्नति पाई गुरु पूर्णिमा दिन निहाती करंतु। प्रथमे आपण चिंता करंतु जे आपण काहाको निजर गुरु भाबे भाबिचंती। भगवान हुंतु किंबा आपण कोनोसी व्यक्ति विशेष हुंतु। जदि आपण शिक्षक शिक्षयित्री किंबा आपण जने स्टूडेंट अछंती चिंता करंतु जे आपण काहाको गुरु बोली भाविचंती। गृहस्थ जीवन रे समस्ते केही केही देवदेव महादेव को गुरु बोली भावंती, केही कृष्ण को भावंती, केही काहाको भावंती। तेबे एही गुरु पूर्णिमा दिन प्रथमे चिंता करंतु जे आपण काहाको निज गुरु बोली भाविचंती। देखंतु एही गुरु पूर्णिमा दिन साधारणतः महादेव को दत्तात्रेय, श्रीकृष्ण, वेद व्यास जी, ऋषि शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ एवं निजे जे गुरु को ऊपर आपण माने विश्वास करजंती सेमानंकु बेसी गुरुत्व दिया जाए। आपण कोन करिवे प्रथमे निज घरे सेमानकर फोटो को स्थापना करी पूजा करिवे। घियर दीपटे चढ़ाइबे, धला पुष्प किंबा हळदिया पुष्प देबे, किछि दक्षिणा रखिबे, गोटी नडिया रखिबे। सेही नडिया को आपण कोन पूजा सरिबा परे कोनोसी मंदिर रे दे देबे। गोटी नडिया को नाली कना गुडाई किंबा हळदियार गोटे धागा गुडाई ताहाको निज पूजा घरे रखिबे जेतेबेले आपण पूजा आरंभ करिवे। एवं एही दिन निजर घरर वयोज्येष्ठ व्यक्ति माननकु आपणक ठारू जे माने बड़ समस्त को नमस्कार करंतु, निज पितृपुरुष को नमस्कार करंतु। किछि नहले नै गुरु पूर्णिमा दिन तो आशीर्वादटी नै जानतु। एही गुरु पूर्णिमा दिन आपण निज घरे एतिकी पूजा करंतु। आपण किछि मिठा भोग मध्ये लगाई परिबे, चाहिले शिव मंदिर मध्ये जाई परिबे किंबा आपणकर जाहाकू अधिक मानुचंदी कृष्ण को मानुचंदी जाई पारंती।
ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନମସ୍କାର କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଯଦି ନିଜ ଘରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପିତ୍ତଳର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାନ୍ତୁ। ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅଭିଷେକ କରିବାରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ତାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଏହି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସାଧାରଣତଃ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ୍ଷୀରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କିଛି ଧଳା ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀରରେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ଧଳା ଅକ୍ଷତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧଳା ପୁଷ୍ପ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ, କନକଧାର ସ୍ତୋତ୍ରମ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଏସବୁ ପଢନ୍ତୁ। ଯଦି ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପାୟ ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଧଳା ପୁଷ୍ପ କିମ୍ବା ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ରଙ୍ଗ ପୁଷ୍ପ ଯାହା ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ରଖନ୍ତୁ, କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇବେ। ଏବଂ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବିଶେଷ କରି କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ, ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ ଏସବୁର ପାଠର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଏସବୁ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ଅଛି। ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇ ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିବେ, ସେହିଠାରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ। ସାଧାରଣତଃ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ସମସ୍ତେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ କିମ୍ବା ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବେ। ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ବିଧି ମୁତାବକ ସେହିଦିନ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କିଛି ତିଲକ ଲଗାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ତ 2 ଉଳା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେହି 2 ଉଳାରୁ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦବା, ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ସେ ଯେଉଁ ଖୁସି ହେବେ ନା, ସେହି ଖୁସି ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଲୋକ ଆଣିଦବ। ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧା ଅଧୁରା ରହିଯାଉଛି, ଗରିବଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଗରିବଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ତଡପୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିରୀହ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେହିଦିନ ନିଜ ଘରେ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ କିଛି ସ୍ପ୍ରେ ପକାନ୍ତୁ, ନିଜ ଘରକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ କରାନ୍ତୁ। ଝୁଣା ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ନିଜ ଘରକୁ ସେଦିନ ସୁଗନ୍ଧିତ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଲାଭ ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ। କର୍ପୂରରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ନିଜ ଘର ସାରା ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କର୍ପୂରରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପରେ 2ଟି କର୍ପୂର ପକାଇ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଯଦି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ କିଛି ଥାଏ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଦିନ ଆପଣ ମାନେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ହଳଦିଆ ଖେଚୁଡି ଖାଆନ୍ତୁ, ହଳଦିଆ ଜାତୀୟ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଲାଭ ଅଛି। ଏବଂ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହଳଦୀରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ତିଲକ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବେ। ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହଳଦୀରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ତିଲକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସମାଜରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ରେଗୁଲାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ସବୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ଆସିବ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ସହପାଠୀ ମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ଘରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି ପୂଜା କରାନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ଅଛି। ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଉନ୍ନତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି
गीता पाठ जहाँकि मु मध्य करिवे आपण मध्य करंतु। एही गुरु पूर्णिमा दिन ठारू जदि आपण माने निज घरे गीता पाठ करू नाहंती गीता पाठ आरंभ करंतु। घरे जदि गीता पाठ हुए एहा अत्यंत भल अटे। केवल ठाकुर घर सामने आपण बसी गीता पाठ करिवे ताहा नुह, जेउठारे भी बसी आपण गीता पाठ करि पारंते, किंतु गीता पाठ करिवा पूर्वरु आपण माने आमिष खाइबे नाही। आमिष खाई गीता पाठ करिवे नाही। एहाकू सकाळ समय रे ही करि दियंतु। शुद्ध वस्त्र पिंधंतु, आसन उपरे बसी पूर्व दिग किंबा उत्तर दिग को मुख करे गीता पाठ करंतु। तेबे दर्शक बंधु आज पई रहिली, पुणी देखा हेबो आगामी एक सुंदर वीडियो रे।